ऐसा लगता है कि इमरान खान अपने तरकश से तीर निकाल कर एक के बाद एक चला रहे हैं। हुकूमत को वो दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का एहसास अब शायद इमरान खान को भी होने लगा है कि उन्होंने जो असम्बलियाँ तोड़ी थी, उस वक़्त उनके बहुत से बई कौम ने, ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही ने और इनकी पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं ने, जिसमें मेजॉरिटी शामिल थी, इमरान खान को ये मशवरा दिया था कि आप पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को ना तोड़ें। उसके बाद काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो गिरफ्त है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ज़ाहिर है कि जो भी इंटरिम पीरियड पे जो लोग आएंगे वो अंडर इन्फ्लुएंस होंगे फेडरल गवर्नमेंट के या इलेक्शन कमीशन के, जो भी कह रहे हैं आप उसको। तो यहाँ पर एहसास हुआ था कि इमरान खान को ये एहसास पहली दफ़ा शायद हुआ हो, और मेरा ख्याल हुआ भी है उनको कि वो जो है, उन्होंने वो फैसला ज़रा जल्दबाजी में कर लिया। कैलकुलेशन उनकी बहुत सारी चीज़ों में ठीक है और बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन वो क्योंकि वो सोच ये रहे हैं, जिस तरह एक गाड़ी होती है, आप स्पीड गाड़ी को रखते हैं तो एक्सीलेटर पे पैर रखे रहते हैं, बल्कि दबाने की कोशिश करते हैं कि उसकी गाड़ी की रफ्तार को तेज़ किया जाए। तो इमरान खान भी अपने जो भी उनके तरकश में तीर हैं सारे, वो एक के पीछे एक चला रहे हैं। अब इन्होंने जो जेल भरो तहरीक की बात की है, उसमें भी ऐसा लगता है कि वो यही बात कहना चाह रहे हैं अपने सपोर्टर्स को या फॉलोअर्स को या उनके चाहने वालों को कि वो बाहर निकलें, सड़कों पर आएँ। अब मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने 8-9 महीने से 10 अप्रैल 2022 से लेके आज तक उन्होंने जिस तरह से अपने सपोर्टर्स को और इन्वॉल्व रखा है, एक तो चीज़ ये थी कि वो उसको गर्म रखें, जो एक दर्जा हरारत बनाया हुआ है उसको कायम रखें, और वो अपनी लोगों को ये बताते रहें, और अपना नुक्ता नज़र वो बार बार चंद बातें ही कर रहे थे, लेकिन वो बार बार कह रहे थे, वही बातें बार बार कह रहे थे उनकी। अच्छा, बात करने का ये उसमें खूबी की बात है कि वो अपनी बात को एक सलीके से या बहुत दलील के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ये बात दबाव डाल के बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के कहते हैं। तो इस तरह से उनका जो फॉलोअर्स है वो उस पे बिल्कुल, और ये भी उनकी खुशकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, तो ये है कि वो उन पर बिलीव करता है पक्का पक्का। वो कहता है कि इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो नौजवान हैं, ज़्यादा मिच्योर लोग नहीं हैं ज़्यादा उनके सपोर्टर्स में से। लेकिन एक बात ज़रूर है, चंद माह कबल के जो इमरान खान यहाँ खड़े थे, अब इमरान खान का सपोर्टर और फॉलोअर्स में ये मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कमी हुई है, लेकिन उसका जज्बा जो था, जो उसके अंदर एनर्जी थी, जो उसके अंदर पोटेंशियल था, वो थोड़ा सा अब स्लो हो गया। अब और इमरान खान ने ये वाला जो चाल चली है कि वो जेल भरो, तो मेरा ख्याल में इन्होंने ये भी मिस फायर ना हो जाए इनको। मुझे तो ऐसे ही डर है कि जिस तरह से इन्होंने समयत तोड़ के बाद में ये सोचा, ज़ाहिर है सोचा, और इनके बहुत करीबी हल्के ये बताते हैं कि वो सोच रहे हैं कि हाँ, ये बात शायद मेरे साथी जो कह रहे थे उसमें वज़न था कि असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएँ, और क्योंकि हुकूमत इलेक्शन कराने के मूड में नज़र नहीं आ रही। अब हुकूमत उसके लिए क्या बहाने तराशेगी, क्या ग्राउंड बनाएगी, क्या हालात पैदा करेगी। एक तो सूरत ये है कि वो मुआशी इमरजेंसी लगा दे, दूसरी सूरत ये है कि जो हालात हैं उसको बहाना बना के वो ये कहे कि भैया अब काम नहीं हो सकता। तो ये एक इमरान खान के साथ ट्रेजेडी है रही कि उन्होंने अपने फैसले बहुत जल्दी में किए। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर अच्छा ये है बुनियादी तौर पे इसमें ख़राबी कि इमरान खान में भी वही अंसर है जो बहुत से लीडरों में होता है, खुदसरी, थोड़ी सी खुदसरी, हठधर्मी और ज़िद। ये बहुत लोगों में, आप शुरू से तारीख पढ़ते जाएं तो और इसकी उन्होंने बड़ी बड़ी कीमतें भी अदा की हैं। अच्छा, बाज़ जगह पे अब वो समय उसमें ये है कि जो बंदा बात कर रहा होता है, जो लीडर होता है, वो ये सोचता है कि जो कुछ वो कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें 100% वो कमिटेड होता है। हो सकता है कि उस वक्त वो ठीक कह रहा हो, लेकिन उसके नतायज के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बता रही होती हैं कि नहीं, आपने जो फैसला किया था वो गलत है। लेकिन क्योंकि आप ज़िद्दी होते हैं, आप खुदसर होते हैं, आप अक्खड़ होते हैं, आप कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते, आप आर्गूमेंट पे नहीं आते, तो आप कहते हैं कि नहीं, जो कुछ मैंने सोचा था वही ठीक है। ये चीज़ बाद दफ़ा बहुत नुकसान देती है, और ये पूरी तारीख भरी पड़ी है इन चीज़ों से कि ज़िद, तकब्बुर, हठधर्मी, ये जो है
یہ میرے خیال میں عمران خان کے اندر تھی. جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو ظاہر ہے کھلاڑی تھے، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا سا وہ ہوتا تھا، لیکن اس میں بھی وہ بعض فیصلے کرتے تھے. لیکن ان فیصلوں میں بھی وہ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بہت ٹیم پھنس جاتی تھی تو میں نے خود دیکھا کہ وہ وہاں پر جاوید میاں سے ان سے مشورہ ضرور کرتے تھے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. تو اس طرح سے ان کو کنسلٹیشن زیادہ کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب انہوں نے جیل بھرو تحریک کا جو معاملہ کیا ہے، یہ بھی مجھے لگتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ مس فائر ہوگا ان کو. اس لیے نہیں کہ، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی فالوئنگ ہے. الیکشن ہوں گے تو ابھی نتائج ہو سکتا ہے وہ الیکشن جیت بھی جائیں. اور یہ بھی ایک تاثر بہت توانا ہے کہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ بھی اس بات سے ہے کہ اگر الیکشن فوری طور پہ ہوتے ہیں تو اس کے نتائج ان کے حق، عمران خان کے حق میں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے وہ ڈیلے کرنا چاہیں گے. اس کے پیچھے کیا جو بھی وجوہات ہوں، وہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ملک کی معاشی حالات ہے، اس پہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ملک کے معاشی حالات کتنے خراب ہیں اور کیا کیا اس میں مشکلات ہیں. لیکن عمران خان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک کے مفادات میں ایک بڑے لیڈر کے طور پہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں بیٹھیں، یہ اپنا انپٹ تو بتائیں. ایک تنقید تو کیے جا رہے ہیں کہ یہ حکومت نے مروا دیا، حکومت نے مہنگائی کروا دی، لیکن آپ اپنا انپٹ تو دیں کہ حکومت کیا کرے. مطلب یہ تو وہ بتائیں کہ بھئی حکومت نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، یہ کام کر لیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا، حکومت ان پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ کر کے گئے تھے. اور ہو یہ رہا ہے کہ یہ عمران خان جو ہیں وہ اس کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں میرا دور بہت شاندار تھا جب میں گیا ہوں 10 اپریل کو، اس کے بعد حکومت نے ڈبویا. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت ملک جس صورتحال میں ہے، بہت ہی خوفناک صورتحال ہے، بحران بہت شدید ہے. تو اس کے اندر یہ سب کو مل بیٹھنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو جس میں سب بیٹھیں. اس میں میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، سیاسی لوگ بھی بیٹھیں، اس میں ججز بھی بیٹھیں، جو سوسائٹی کا ہر سیگمنٹ بیٹھے. اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے 71 کے بعد، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا سیریس قسم کا بحران، معاشی بحران بہت آئے ہیں پاکستان پہ، لیکن یہ بحران دیکھیں نا، جب ایٹمی دھماکہ ہوا تھا تب بھی بہت ساری پابندیاں لگی تھیں، لیکن آپ کو بہت لوگوں نے سپورٹ کیا تھا. اس وقت تو آپ دیکھیں آئی ایم ایف ایسی ڈکٹیشن دے رہی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جناب یہ کر لیں تو آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. ظاہر ہے وہ جو کچھ لکھ کے دیں گے آپ وہ ایز از کر لیں گے، کرنا پڑے گا آپ کو اپنی اس بحران سے نکلنے کے لیے، کسی طریقے سے اپنی جان بچانے کے لیے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ کوئی گرینڈ ڈائلاگ ہو. میرا خیال میں اس کا بنیادی مسئلے کا حل جو ہے، سب لوگ اپنا انپٹ دیں، ماہرین کو بھی بٹھائیں، ٹیکنوکریٹس جو اس کو کہتے ہیں سب کو بٹھائیں. اور یہ کم سے کم پہلے، سب سے پہلے، اور اس کا یہ مشروط ہے سیاسی اسٹیبلٹی سے، سیاسی استحکام سے. سیاسی استحکام اسی وقت آئے گا جب کم سے کم ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالیں گے.